মহানগৰীৰ পুনৰ হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা মাজনিশা তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে এজনক পথৰ কাষত শুই থকা অৱস্থাতে মহতিয়াই নিয়ে লোকজনক থিতাতে মৃত্যু হয় অচিনাক্ত ব্যক্তিজনৰ গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে বাহন সহ চালকে কৰিছে পলায়ন নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী চিচিটিভিত বন্দী হৈছে গাড়ীখনে লোকজনক চোচৰাই নিয়াৰ দৃশ্য এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা য'ত এনেদৰে তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে এগৰাকী ব্যক্তিক পথৰ কাষত শুই আছিল আৰু শুই থকা অৱস্থাতে ব্যক্তিগৰাকীক এনেদৰে মহতিয়াই নিয়াৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছে চিচি কেমেৰাত আমি দেখুৱাইছো চিচি কেমেৰাত বন্দী হোৱা এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য এগৰাকী ব্যক্তি এনেদৰে শুই আছিল পদপথত আৰু সেই সময়ছোৱাতে গণেশগুৰিৰ উৰণ সেতুৰ তলত এই দুৰ্ঘটনাটি য'ত এইখন বাহনে অকস্মাত তীব্ৰবেগত আহি মহতিয়াই নিয়ে ব্যক্তিগৰাকীক আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে বাহন সহ চালকে পলায়ন কৰিছে ঘটনাস্থলীত দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোন ইয়াত লোক বা কোনখন গাড়ী আছিল সেয়া এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই যদিও আৰক্ষী অনুসন্ধান বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে চিচিটিভিত বন্দী হৈছে গাড়ীখনে কেনেদৰে ব্যক্তিগৰাকীক চুচুৰাই লৈ গৈছে সেই দৃশ্য বন্দী হৈছে এই কেমেৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে কেনেদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে এক মুহূৰ্ত তাত ৰোৱা নাই এই বাহনখনে এফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে য'ত থিতাতে মৃত্যু সাৱটি ল'লে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে উৰণীয়া সেতুৰ তলত গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলত এই দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে য'ত তীব্ৰ বেগত আহিছিল এখন বাহন আৰু পথৰ কাষত শুই থকা অৱস্থাত এগৰাকী ব্যক্তি কেনেদৰে মহতিয়াই তৎমুহূৰ্ততে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বাহনসহ এই চালকজনে চিচি কেমেৰাত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেনেদৰে অকস্মাত আহি এই গাড়ীখনে পথৰ কাষতে শুই পৰা সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ শৰীৰৰ ওপৰেৰে গাড়ীখন লৈ যায় আৰু ঘটনাস্থলীতে ইতিমধ্যেই মৃত্যু সাৱটি ল'লে ব্যক্তিগৰাকীয়ে গাড়ীখনে লোকজনক চুচুৰাই নিয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য ইতিমধ্যেই চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনাস্থলীত দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ ইতিমধ্যেই মৃত্যু হৈছে জীৱনৰ যেন কোনো মূল্য নাই এইখন মহানগৰীত আৰু সেই ঘটনাই পুনৰ প্ৰমাণিত কৰিলে যে কেনেদৰে একাংশ লোকে কেৱল মানুহৰ জীৱনৰ সৈতে হেতালি খেলি আহিছে আৰু সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলত দিনৰ পোহৰত গিজগিজাই থকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিশাৰ ভাগত কিন্তু এই দুৰ্ঘটনা এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল য'ত এগৰাকী ব্যক্তি শুই থকা এগৰাকী ব্যক্তিৰ গাৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ গ'ল এখন তীব্ৰবেগী বাহন হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ব্যক্তিগৰাকীয়ে মৃত্যু সাৱটি ল'লে নগাঁৱৰ কচুৱাত চাইবাৰ অপৰাধী বিৰোধী অভিযানত 11টা মোবাইল 497খন সিম কাৰ্ড দুটাকৈ পাৱাৰ বেংক জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষী আটক কৰিছে 4 চাইবাৰ অপৰাধীক বিভিন্ন লোকৰ পৰা ফোনযোগে অটিপি সংগ্ৰহ কৰি হৰলুকি কৰিছিল ধন ধৃত আব্দুল ৰহমান ফয়জুল হক উমৰ ফাৰুক আৰু সাদ্দাম হুছেইন বৰ্তমান অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কচুৱা আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ জনাইছো যে নগাঁৱৰ কচুৱাত এইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে অভিযানত 11টা মোবাইল ফোন 497খন সিম কাৰ্ড দুটা পাৱাৰ বেংক জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে 4 চাইবাৰ অপৰাধীক আটক কৰিছে বিভিন্ন লোকৰ পৰা ফোনযোগে অটিপি সংগ্ৰহ কৰি হৰলুকি কৰিছিল এই ধন ধৃত আব্দুল ৰহমান ফয়জুল হক উমৰ ফাৰুক আৰু সাদ্দাম হুছেইন বৰ্তমান অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কচুৱা আৰক্ষীয়ে আজি দেশৰ মহিলাৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন নতুন সংসদ ভৱনত উত্থাপন নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম এছচি এছটি সংৰক্ষণৰ 1/3 মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ বাবে 1/3 মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ হ'ব আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে উত্থাপন কৰে বিধেয়ক 1996 চনত এইচডি দেৱেগৌড়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে উত্থাপন কৰা হৈছিল এই বিধেয়কখন দ্বিতীয়বাৰ উত্থাপন হৈছিল 1998 চনৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ কালত তাৰ পিছত ডিচেম্বৰ 1999 চনত পুনৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ কালছোৱাতে উত্থাপন কৰা হৈছিল এই বিধেয়ক 2008 মেত মনমোহন সিং প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হৈছিল এই বিধেয়ক তাৰ পিছত বিভাগীয় স্থায়ী কমিটিলৈ এই বিধেয়কখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু 2010 বৰ্ষত মাৰ্চত ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱা বিধেয়কখন লোকসভাত গৃহীত নোহোৱাৰ বাবে চতুৰ্দশ লোকসভা ভংগ হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱা বিধেয়কখনৰ ম্যাদ উকলি গ'ল
কংগ্ৰেছে জানি শুনি বিধেয়কখন কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনে অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে। অৱশ্যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰযোজ্য কিন্তু খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দেশৰ মহিলা। লোকসভা আৰু বিধানসভাত এতিয়াৰ পৰা 33% মহিলা সংৰক্ষণ হ'ব। বিধেয়ক উত্থাপন কৰে আইনমন্ত্ৰী অৰ্জুন মেঘৱালে আৰু দেশৰ মহিলাসকল আজি যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে নাৰী শক্তি বন্ধন বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে। নতুন সংসদ ভৱনত এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলে এনেদৰে মিঠাই বিতৰণ কৰি বা ফটকা ফুটাই আতচবাজি জ্বলাই এনেদৰে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। और बिल को ये कहते हुए वापस ले लिया कि मैं बिल को वापस लेता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी को सौंपता हूँ। और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मेरी पार्टी के लोग भी नाराज हो गए और पूरा सदन नाराज हो गया। लेकिन अचानक सदन 2 हिस्सों में बंट गया इसी बात को लेकर। और जब सदन में हंगामा हो गया, अटल जी हमारे नेता थे, हम बाहर आ गए तो मेरे साथ जॉर्ज आ गए, मुलायम सिंह जी की पार्टी के लोग आ गए, नीतीश कुमार जी आकर, और हमारी पार्टी के लोग भी पिछड़े वर्गों के जो सांसद थे वो मेरे पास में आ गए। और अटल जी ने मुझे पूछा कि क्या हो गया बेटा, तो मैंने उनको बताया कि देश में पिछड़ी जातियों की संख्या सर्वाधिक होते हुए भी इस बिल में उसका प्रोविजन नहीं होना ये देश की महिलाओं के लिए, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो जब आरक्षण में एक विशेष आरक्षण हो ही रहा है तो फिर इसमें हम वो प्रोविजन भी कर सकते हैं और आबादी के अनुपात में और रिजर्वेशन के अनुपात में हम ओबीसी को मंडल कमीशन के हिसाब से दे सकते हैं। मैंने यहाँ तक सुझाव दिया कि अध्यक्ष जी, द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल। अधीर रंजन जी सुनिए थोड़ा। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं आपको एक समझाना चाहता हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 नंबर है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस, यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए 543 नंबर है अभी उसमें। बालू जी you can see now, you can see now bill also in your hand, बालू जी you can sit now। एक मिनट अर्जुन जी, आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, केवल कल बिल पर बिल डिबेट होगी जब आपने विचार करना। अर्जुन जी मेघवाल। हाँ अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं, आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? And to get reservation in careers like this is a wonderful idea, and it's all because of our Honorable Prime Minister Narendra Modi and his government and his thoughtfulness towards the upliftment of women. I would just like to say, I think it's a beautiful
wonderful thing that Mr. Modi ji, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has done. It's a very progressive thought. Earlier बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत संसाधन है, बट वो हो नहीं पाया, और ये हमारी गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया. स्टार्टिंग से ही बहुत सारे हमारे स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनमें से एक है जो औरतों के लिए, मगर इससे रिजर्वेशन बिल से ये हो गया कि अब हम इक्वल पावर पे हो पाएंगे. और क्या होता है, काफी बार लोगों को कोई तकलीफ होती है, वो महिला एक महिला को समझ सकती है. और हमेशा बोलते हैं ना, आप कुछ भी नया शुरू करते हैं तो घर की लक्ष्मी को बोलते हैं ना, वो घर हमेशा खुश रहता है जहाँ घर की लक्ष्मी खुश हो. तो मोदी जी ने वही किया है कि लक्ष्मी से शुरू किया है ये सांसद. तो बहुत आगे जाएगा हमारा भारत. बहुत बड़ा कदम हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए. और ये कहना पड़ेगा, मोदी जी ने पहले बोला था और करके दिखाया. जो लोग सोचते रह जाते हैं और जो गवर्नमेंट है वो सोचती रह जाती है, मगर मोदी जी ने कर दिखाया. और इससे क्या होता है ना, एक दिलासा बढ़ता है औरतों का पूरी हमारे पूरे देश में. तो अब देखिए भारत आगे जाएगा. राजनीति में आना चाहती हैं? हाँ जी, बेशक बेशक. चुनाव लड़ेंगी? देखेंगे चुनाव जरूर लड़ेंगे.